Kalimera, Kalimera, Kalimera. Dobar dan i dobrodošli u novi video kanala Hellas Heavens. Dosta videa smo snimili sa uputstvima i preciznom navigacijom kako stići do raznih mesta u Grčkoj. Danas se vraćamo iz Peplohorija i po prvi put pravimo video kako se vratiti kući. Ukoliko ste u mogućnosti, kliknite na dugme hvala koje je ispod videa i na taj način učestvujte u bržem razvoju kanala Hellas Heavens. Like i subscribe se podrazumevaju. Pakujte kofere, vraćamo se kući. Put započinjemo iz Peplohorija, ali ćemo u nekom trenutku, kada se u naš put uključe i povratnici sa Sitonije, resetovati kilometražu, a pored navigacije moći ćete da vidite kakvo je trenutno stanje na Ring Roadu, čuvenoj obilaznici oko Soluna. A na samom kraju i par reči o mogućem povratu sredstava za kupovine preko 50 € ili o tax-free opcijama. Iz Peplohorija idemo pravo na sever i prolazimo kroz mesta Kanioti, Polihrono, Kriopigi, Kada stignete do centra mesta Kalitea, na semaforu pratite znak da su levo Solun, Kassandrija i Neaskioni i skrećete levo. Dva kilometra dalje stižemo do kružnog toka, gde se na prvom isključenju ide do mesta Afitos, a mi se isključujemo na drugo isključenje koje vodi ka Solunu i nastavljamo pravo. Od ovog trenutka sa nama putuju i posetioci koji se iz Sivirija, Posidija, Skale Furkas i Neaskioni vraćaju kući. Prošli smo isključenja za mesta Nea Phokea i Sunny Beach. Za mesto Nea Potidea. A ispred nas je najvažnije račvanje na Halkidikiju. Prvi znak u travi kaže da je desno Sitonija. Na drugom skretanju bismo stigli u Neamu Danju. A ovde, na samom kraju ove dosta velike raskrsnice, se u naš put ulivaju svi turisti sa srednjeg prsta Halkidikija, Sitonije. Ovde ponovo resetujemo kilometražu kako bi svi koji se vraćaju i sa Sitonije i sa Kassandre mogli da prate.
Narednih 52 km vozimo pravo, magistralnim putem sa po 2 trake u oba pravca i sa ograničenjem brzine od 110 km/h. Uz put su nam se priključili svi posetioci Nea Flogite, Nea Plaje, Nea Kalikratije i Nea Iraklije. Prva tabla koja najavljuje skretanje za aerodrom Makedonija u Solunu je na 44,8. Drugi znak je na 46 km okruglo, treći znak iznad vas je na 46,9 km i na kraju skretanje za aerodrom je na 47,1. Mi nastavljamo pravo. 500 metara dalje je isključenje za Solun, gde biste najlakše stigli do Ikee, Mega Outleta ili Jamba. Ali mi i ovde nastavljamo pravo kako bi pokazali koliko je povratak u stvari lak. Sada vozimo u čak 3 trake, ali se i gužva povećava jer smo praktično stigli do Soluna. A na 49,7 km ćete sa vaše leve strane moći da vidite čuveni tržni centar Kosmos. Za mene je to uvek znak da se držim krajnje 2 desne trake, jer nas uskoro očekuje skretanje desno, odnosno uključenje u Ring Road. Mogli biste do Srbije i ako nastavite pravo, ali je svakako i lakše i brže da ovde na 52,8 km od one raskrsnice na izlasku sa Kasandre pratite znak koji kaže da je Evzoni desno i skrenete desno, a 200 metra dalje se uključujete u čuvenu obilaznicu oko Soluna. Narednih 15 km nastavljamo pravo i pratimo znake Atina, Evzoni, Kavala, Katerini. Na 57. kilometru nailazimo na početak radova. Narednih nekoliko godina će se na ovoj putanji odvijati radovi, ali sam siguran da će i pored zastoja ovo biti najbrži povratak kući. Da ste na pravom putu znaćete kada naiđete na ovaj manji tunel na 58. kilometru. Mnogi se odluče da ovde na 59. kilometru skrenu desno i preko naselja pod nazivom Tumba nastave put do centra Soluna, dok mi pratimo znak Kavala Katerini i nastavljamo pravo. Za razliku od dolaska, u povratku sa Halkidikija nas je zatekla veća gužva, pa smo nešto manje od 10 kilometara, koliko za sada traju radovi, uglavnom vozili u prvoj i drugoj brzini. Verovatno će u sezoni uz još veće spoljne temperature ovo biti veći problem, ali sve što vi možete
je da se naoružate strpljenjem i shvatite da i ova deonica brzo prođe. Dok su vaši saputnici uživali u nekim izuzetnim prizorima ka Solunu, stigli smo i do isključenja za Kavalu. Navigacija vam kaže da produžite pravo, a u stvari vi ovde na 68,8 km držite ove dve skroz leve trake i nastavite pravo. Ovde nam se priključuju svi koji su krenuli sa Tasosa, iz Kavale, Asprovalte, Stavrosa. Tri kilometra kasnije, prva od dve naplatne rampe na našem putu kroz Grčku. Plaćamo je 0,55 evra i nastavljamo pravo. Znaci nas upozoravaju da nas uskoro očekuje skretanje desno za Skoplje i Evzoni, pa malo i usporite jer to skretanje nekako brzo naiđe i dosta je oštro u desno. ...300 metara dalje, znaci kažu da je Solun levo, dok mi na ovom semaforu idemo desno, prateći znak za Skoplje i Evzoni. Ušli smo u industrijsku zonu Soluna. Dve trake i ograničenje od 90 km/h, ali zbog uvek nešto veće gužve, savjet je da ne žurite i obratite pažnju na nešto češće semafore koji i nisu baš najvidljiviji. Pravo idemo narednih 11 km. Na ovom delu puta imate dosta benzinskih stanica sa svim vrstama goriva, ali se ja uvek odlučujem da gorivo dosipam čim uđem u Makedoniju, pre svega zbog cene. Ovde je na 89,3 km poslednje skretanje. Pratimo znak da je desno Evzoni. 700 metara kasnije se uključujemo u pravac koji vodi do Beograda, bez ikakvih skretanja. Pre same granice druga naplatna rampa koja će vas koštati 2,4 evra. A 2 km dalje i granični prelaz Evzoni. Spremite samo pasoše i predajete ih u prvu kuticu, dok oni koji su uz neku veću kupovinu dobili i tax free obrazac,
uz pasoš i popunjen obrazac koji su dobili u prodavnici staju i na drugu kuticu gde im carinski radnik overava taj obrazac. Sve prodavnice u Grčkoj koje su u ovom sistemu su obeležene tax-free znakom. Uslov je da račun bude veći od 50 evra i da nakon kupovine zatražite ovaj obrazac. Uglavnom vam u prodavnici uz pasoš popune sve potrebno, a ovde na drugom šalteru na granici predajete taj obrazac i pasoš radi overe. Skretanje za free shop je odmah iza granice. A unutra, na jednoj od kasa, predajete pasoš i tax-free obrazac, a oni vam uz proviziju isplaćuju novac u kešu, u zavisnosti od iznosa koji stoji na obrazcu. Ovde završavamo ovaj tužni video o povratku sa mora. Mada, dok vi gledate ovaj video, ja sam ponovo u Grčkoj u još jednom veoma popularnom letovalištu i novoj avanturi kanala Hellas Heavens, koju obavezno pogledajte u narednim nedeljama, pa i nije toliko tužno. Na vrhu brda iza mene je granični prelaz Bogorodica i ulazak u Makedoniju. Pored pasoša tu spremite i zeleni karton, a odmah po ulasku imate dve pumpe gde možete natočiti najjeftinije gorivo u regionu. Nadalje, kao što rekoh, nastavljate samo pravo i nema nikakvih nedoumica. Do novih avantura iz Grčke, pozdrav i živeli! Yamas!